zile păhulite tăiață, Mavia Omar Abubakar Usman Aisha. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक शख्स ने मदीना मुनव्वरा या कहीं सऊदी अरब के किसी मुल्क में देखकर सहाबा किराम की तौहीन की है। नाज़रीन, हम अहले सुन्नत है और हमारा अक़ीदा ये है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत से प्यार करते हैं, चाहे वो सहाबा किराम हो, चाहे वो अज़वाज मुत्तहरात हो जो हरम मुस्तफ़ा है, चाहे उससे बुलंद व बाला निस्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। नाज़रीन, तशय्युअ के बुज़ुर्गों का ये फ़तवा है कि अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। तो फिर सवाल ये बीच में आता है कि ये तौहीन फिर कौन करता है? आया ये तशय्युअ के लिबादे में गैर के आलाकार है या ये शिया ही है? नाज़रीन, इस शख्स ने जिस अंदाज से सहाबा किराम की तकफ़ीर की है, मैं समझता हूँ कि भाई तमाम मुसलमानों के दिल दुखे हैं इस पर। सबसे पहले तो उनको करार सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई जुर्रत न करे कि वो सहाबा किराम की या किसी भी अक़ीदे वालों की किसी भी मसलक की तौहीन, मुक़द्दसात की तौहीन न करे। दूसरी बात ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि भाई ये अहले सुन्नत के हाँ भी क्या ऐसी कोई तकफ़ीर होती है। इस लड़के ने उसके बाद एक बात की जो है ना बताते हुए कहा है कि भाई मैंने गलती की है, अलबत्ता ये आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आता कि आपके हाँ भी तसन्नुम के हाँ भी अहले सुन्नत के तशय्युअ के मुक़द्दसात की तौहीन होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इराक़ में या जहाँ भी शिया होते हैं वो इन मुक़द्दस हस्तियों की, पंजतन पाक की एक शबी बनाते हैं, हालांकि यह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उन हस्तियों की शबी कौन बना सकता है, उनकी तस्वीर कौन बना सकता है। तो हमारे सुन्नियत के अंदर जो सुन्नत के अहले सुन्नत के नाम पर तकफीरी है, वो उसी शबी को लेकर उनको गालियां बकते हैं। देखें, इसी अंदाज से अगर आप देखें कि अइम्मा अहले बैत में से 12वां इमाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हमारे यहाँ भी माना जाता है और उनके यहाँ भी, अलबत्ता हम अहले सुन्नत उनको इस अंदाज से मानते हैं कि भाई वो पैदा होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार इरशादात हैं उनके बारे में कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरा बेटा इस पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत नहीं करे, वो हज़रत इमाम मेहदी है। ये हमारे तसन्नुन के अंदर जो तकफीरी है, जो फसादी है, ये उसी हज़रत इमाम मेहदी की इस अंदाज से गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं और फिर क्या कहते हैं कि भाई ये तो तशय्युअ का बार इमाम है। नहीं भाईजान, ये वही इमाम मेहदी है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है। चाहे हम उसको इस अंदाज से मानते हैं कि वो बाद में पैदा होगा, चाहे वो शिया इस अंदाज से मानते हैं कि वो पैदा हो चुका है। हमारा पैदा होना या पैदा होने वाला है, इख्तिलाफ इसके अंदर है। बकिया इसके ऊपर इत्तेफाक है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा होगा, हुजूर की औलाद में होगा और 12वां इमाम होगा। अब आप बताएं, अगर आप इन तकफीरियों से पूछे कि भाई आप तो इमाम मेहदी की तौहीन करते हैं, तो आपको जवाब देते कि ये तो शिया का इमाम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़बरदस्ती तकफीर कराई जाती है। सबसे पहले मेरी मिसाल ले लें। मुझे अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप सहाबा किराम को नहीं मानते, आप खुलफा के मुनकर हैं, आप अज़वाज मुत्तहरात के मुनकर हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत से प्यार करते हैं। हम उनका मुनकर क्यों होंगे? लेकिन बार बार बोलने से हम जैसे लोगों को, हम तो समझते हैं मुझ जैसे जो सादा लोग होंगे उनको इस बात पर मजबूर कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता, फिर अगले दिन उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं और तौहीन की एफआईआर काटी जाती है। बिल्कुल इसी अंदाज से कराची में एक लड़के ने किसी को लिफ्ट दी है, वीडियो आपने देखी होगी। वहां एक शख्स के हाथ में कुरान है और गाड़ी में बैठकर उनको माँ बहन की गालियां बकता है। वो लड़का जरा बाशऊर था, उसने यही कहा कि अगर मैं उनको इन गालियों का जवाब देता, उनको तब्बड़ मारता, तो फिर ये कुरान को पढ़ कर कहता कि भाई इसने तौहीन किया, हालांकि मैं तौहीन मैंने नहीं की। इसी अंदाज से हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो जबरदस्ती तौहीन कराने पर मजबूर कर देते हैं। खुदारा
میں حکومت وقت سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایسے عناصر کی بےخونی کی جائے جو زبردستی توہین کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میرا اپنا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے پیار میرے ایمان میں داخل ہے، لیکن مجھے بھی بار بار کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کے منکر ہیں۔ میں کیوں صحابہ کے منکر ہوں بھائی؟ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی انداز سے تکفیریوں نے بھی شیعہ کے پنج تن پاک تو ہمارے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی توہین کی ہوگی اسی انداز سے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کی توہین کرتے ہیں۔ میں حکومت وقت سے اور پھر سب سے پہلے جو اس نے توہین کی ہے، چاہے کسی کی ضد میں کی ہو، چاہے کسی کی مخالفت میں کی ہو، توہین ہوتی ہے۔ بالکل اس انداز سے اس کو بھی سزا دی جائے، اور پاکستان کے اندر جو اس بات پر عام سادہ لوہ مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں ان کے اوپر FIR ہونی چاہیے اور ان کو بھی کفری کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میں پھر تمام اہل سنت بھائیوں سے اور تشیع بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرے، اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ اب جیسے میں تشیع سے ایک بات، ابھی تو یہ تکفیر ان کی طرف سے ہے یا ان کے بوردی میں کسی نے کی ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے کتنے زیادہ فضائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کو پڑھیں۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو نہ مانے، اور تکفیریوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا حق نہیں بنتا کہ زبردستی کسی کو اوپر اپنا مذہب مسلط کرے۔ تم کون ہوتے ہو مسلط کرنے والا؟ آپ صحابہ کرام کی تعریف کرو، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز سے تعریف کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کے اندر فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت کا احترام کرے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ، اگر کوئی پیغمبر کو قریب کرنا چاہتا ہے، ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو پیغمبر کی خوشنودی ان کے اہل بیت کی محبت اور ان کے اہل بیت کی اطاعت میں، ان کے احترام میں۔ اب اہل سنت کو اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق کا کردار پیش کرنا چاہیے، چاہے کہ زبردستی ان کے اوپر پہنچ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تشیع بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اپنے اوپر بھی رحم کرے اور اس ملک کے اوپر بھی رحم کرے، اور تکفیریوں سے بھی خدا را تم لوگوں نے بھی پاکستان کو سر پہ اٹھا لیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اسلام کا ایک بہت بڑا علمبردار سمجھ کر کے بیٹھے ہیں۔ صرف آپ کو تم اپنے آپ یعنی آپ اپنے ہی کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں، بقیہ سب کو کافر سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کے اوپر رحم فرمائے۔